سوچیں گے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے دوست کیا کہیں گے، میری ماں کیا سوچے گی، میرا باپ کتنا ناراض ہوگا۔ تو یہ تمام رکاوٹیں اس راستے میں حائل ہیں۔ میں ڈیٹنگ نہیں کر سکوں گا، لڑکیوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، یہ چیزیں اس کو روکتی ہیں۔ تو وہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے، اسلام اچھا ہے مگر میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں شراب پینا چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی میں لڑکیوں کے ساتھ ملاقات کرنا ترک کر سکتا ہوں۔ میں سور کا گوشت کھانا کیسے چھوڑوں گا؟ اچھا، جن کو اسلام کی ہدایت نہیں ملی، جس کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور ہدایت نہیں مل پائی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا انہیں ابھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ کیا وہ لوگ جنت کبھی نہیں جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے، کیونکہ آپ اس طریقے سے اسلام کو اسپریڈنگ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ بھائی چارگی کو پھیلا رہے ہیں، اس بات کے لیے بہت بہت دل سے آپ کا شکریہ۔ آج اگر آپ نے میرے سوال کے جواب آپ نے اچھی طریقے سے اور صحیح اتر اگر آپ نے دے دیے، اٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں۔ تو دوستو، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میرے سامنے کون بیٹھا ہے، کس سے ہماری ٹاکنگ ہو رہی ہے؟ نہیں دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کا سوال ایک فارن مہلا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کرتی ہے، اور جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویڈیو اور کافی مست ہونے والا، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، ویڈیو دیکھ کر ہی جانا۔ آئیے دوستو، ویڈیو جانے پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک ہندو خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آ کر شکوے کیے اور کہا کہ اسلام کا پیغام ہم تک اتنی دیر سے کیوں پہنچ رہا ہے؟ اگر واقعی یہ سچا دین ہے تو پھر ہمیں اس سے متعلق کیوں اتنے ہزاروں سالوں بعد پتہ چل سکا؟ اب اتنے سال لوگ اسلام سے دور رہے تو جو لوگ ہدایت نہیں پا سکے وہ کیوں جہنم میں جائیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوالوں کا نہ صرف تسلی بخش جواب دیا بلکہ اس کو تمام دلائل دینے کے بعد اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی۔ مگر شروع میں شکوے کرتی اس خاتون نے سب کچھ سن کر اسلام کو قبول کیا یا پھر اس سے محروم ہی رہی؟ یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مگر ناظرین، پہلے آپ اس خاتون کا سوال سن لیجئے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب انگریزی زبان سے آسان اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں، تاکہ ہمارے سب سننے والے، چاہے وہ اردو اور ہندی سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہوں، ان کو سارا مدعا آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس خاتون نے مائک پر آ کر کہا کہ میرا نام نمتا ہے اور میں کنڈر گارڈن کی ٹیچر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو امن، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام پھیلانے پر مبارکباد دیتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر قرآن واقعی خدا کا کلام ہے، اگر اسلام واقعی سچا مذہب ہے، تو کیوں لوگ اس کا ادراک کرنے میں اتنی دیر لگا رہے ہیں؟ A kindergarten teacher by profession. First of all, let me congratulate you for all your commendable work in spreading the message of peace, love, and brotherhood. Yes. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ بہن، صراط مستقیم پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ہر شخص ایک الگ طریقے سے سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر جو اسلام کی پیروی نہیں کر رہا وہ سوچے گا کہ میں ابھی تو شراب پیتا ہوں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے شراب پینا چھوڑنا ہوگا، میں ڈیٹنگ نہیں کر سکوں گا، لڑکیوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، یہ چیزیں اس کو روکتی ہیں۔ تو وہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے، اسلام اچھا ہے مگر میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل سکتا، میں شراب پینا چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی میں لڑکیوں کے ساتھ ملاقات کرنا ترک کر سکتا ہوں، میں سور کا گوشت کھانا کیسے چھوڑوں گا؟ تو بہت سی الجھنیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شراب نہ پیتا ہو، سور کا گوشت نہ کھاتا ہو، ڈیٹنگ پر نہ جاتا ہوں، مگر وہ سوچے کہ اب میں اسلام قبول کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں 40 سال سے غلط مذہب کی پیروی کر رہا تھا۔ کیا میں اتنا بے وقوف تھا؟ بے وقوف کہلانے سے بہتر ہے میں اسلام قبول نہ کروں۔ کچھ سوچیں گے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے دوست کیا کہیں گے، میری ماں کیا سوچے گی، میرا باپ کتنا ناراض ہوگا؟ تو یہ تمام رکاوٹیں اس راستے میں حائل ہیں۔ کوئی ان رکاوٹوں کو عبور کر لے تو ہی وہ سچائی کو پا سکتا ہے۔ So when you learn, there may be certain hitches that may come. Maybe a person may not be alcoholic, maybe he may not be having pork, but he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam.
Some may think, if I exam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister, only if you can overcome these obstacles, can you accept the truth. डॉक्टर जाकिर नाइक ने नमिता को बताया कि हमें ये जानने की जरूरत है कि पैगाम वाज़ेह है और सबके सामने खुला पड़ा है, मगर दुनियावी चीजें हैं जो इंसान को कमजोर करती हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। मजबूत इंसान सोचता है कि मुझे पता चल गया कि क्या सच है, मुझे इसको मानना ही है, चाहे मुझे अपने प्यारों को छोड़ना ही क्यों न पड़े। अल्लाह ताला और इसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं हो सकता। और यकीन करें कि बहन, जो भी बातें मैंने की ये भी सिर्फ चंद लोग ही सोचते हैं। मैं बहुत से गैर मुस्लिमों से मिला हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनके पुराने दोस्त भी उनसे मिलते हैं, उनके वालिदैन ने उनको नहीं छोड़ा। लोग मुझे बताते हैं कि जाकिर, गैर मुस्लिमों से इस्लाम की बात न करो, तुम अपनी दोस्तियां खो दोगे। मगर मेरे कई गैर मुस्लिम दोस्त भी हैं, वो मेरी इज्जत करते हैं, वो मेरा एहतराम करते हैं। मेरा काम सिर्फ सच्चाई बताना है। A person has to be so strong that fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. I know many non-Muslims who have accepted Islam and yet they have got their old friends. And people tell me, oh Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose their friendship. I've got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. MashaAllah, you're a non-Muslim. So my job is to present the truth. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि इरशाद बारी ताला है कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है। बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी। फिर जो शख्स शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इस आयत के मुताबिक भी हमें हमारा काम बता दिया गया कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम आगे पहुंचाना है। अगर कोई शख्स हमारा पैगाम सुनकर सच्चाई को कबूल नहीं करता तो इसका जिम्मेदार भी वो खुद होगा। अगर अल्लाह ताला हर किसी को मुसलमान बनाना चाहता तो इसके लिए बहुत ही आसानी है। यह कुरान पाक में भी लिखा है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और अगर तेरा रब चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब के सब ईमान ले आते, फिर क्या तू लोगों पर जबरदस्ती करेगा कि वो ईमान ले आए। अल्लाह ताला के लिए तो ये बहुत ही आसान है, कुन फयकुन के हुक्म पर ही हर काम हो जाए। मगर फिर इम्तिहान कहाँ रह गया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसके काम अच्छे हैं, और वो गालिब बख्शने वाला है। तो बहन, ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। अगर आपको सच्चाई का इदराक हो जाए तो आप आखिरत की तलाश में लग जाएं, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं होता। सच्चाई सामने होते हुए भी लोग अनजान बने रहते हैं। It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. But where is the test? Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, is a test for the hereafter. Now when a person realizes the truth, everything you realize the truth you don't follow. डॉक्टर जाकिर नाइक ने नमिता से कहा कि असल काम ये है कि हम अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और हिदायत पर 100% अमल करें। मगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर चाहे तो कर सकते हैं, मगर आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। मगर फिर हमें बेदिल होकर सब कुछ छोड़ नहीं देना चाहिए कि मैं तो 100% अमल नहीं कर पा रहा तो कैसा मुसलमान हूँ। अफसोस में ही रहें और नमाज का वक्त गुजर जाए, कुरान की तिलावत न करें। ऐसन अमल तो ये है कि हम 100% अमल करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो जितना हो सके उतना तो करें। कुछ लोग 80% अमल करते हैं, कुछ 70%, कुछ 50 तो कुछ 40%। मगर जो मरकजी चीजें हैं इन पर हमारा ईमान जरा सा भी डामाडोल नहीं होना चाहिए, और वो अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन है, उसके ला शरीक और वहदानियत पर हमारा मुकम्मल और 100% ईमान होना चाहिए। हमें ये ईमान लाना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। आखिरत पर ईमान लाना भी निहायत जरूरी है। ये 3 पॉइंट हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। बाकी की भी अहमियत है, मगर हमें
इन पर 100% ईमान लाना लाजिम है, वरना मुसलमान ही नहीं कहलाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सब कहकर नमिता से कहा कि आपने मुझसे जो सवाल किया, मैं अब आपसे भी वही सवाल करता हूँ, आपको इस सच्चाई को पाने में कितना वक्त क्यों लग रहा है? नमिता ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि मैं आज आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैं इसी वक्त मुसलमान होने का ऐलान करती हूँ और कलमा पढ़ती हूँ। ये कहकर उस खातून ने फौरी से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। नमिता की शहादत देते ही पूरा हॉल नाजरीन तालियों और मुबारकबाद की सदाओं से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बहन को दुआ दी कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करे, आपको साबित कदम रहने की हिम्मत अता फरमाए। करीब खड़ी खवातीन ने नमिता को गले से लगाया और इसको हिजाब दिया ताकि वो इस्लामी शार के मुताबिक पर्दे का एहतमाम कर सके। नाजरीन, ये ईमान अफरोज मनाजिर आप भी देखिए, यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा होगा। That's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And may Allah come to Jannah, inshallah. Welcome, sister. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. नाज़रीन, कहा जाता है कि जब मर्द की सोच में कोई तब्दीली आती है तो वो अपने घर को बदल देता है, लेकिन कोई खातून तब्दील होती है तो वो पूरे मुआशरे को भी तब्दील कर देती है। और नमिता तो एक टीचर भी थी। हम उम्मीद करते हैं कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद नमिता न सिर्फ अपने पास पढ़ने वाले बच्चों, अपने अहले खाना, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफराद को अपने तर्ज अमल में एक मुस्बत तब्दीली से मुतासर कर रही होगी। इसी उम्मीद और दुआ के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच लग रहा है मुझे, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाए कि आज तक आपने कितने ऐसे लोगों को आपने देखा और कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिनको इस्लाम के बारे में फुल नॉलेज होता है और जो ये सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ इस बुनियाद पर इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव में क्या कहेंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाए कि कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो को जल्दी से अपने मुसलमान भाइयों को शेयर करें ताकि हमारी और उम्मीद है हमारी और क्या बोलते हैं हमारा एक शौक़, हमारा रग़बत इस्लाम की जानिब और ज़्यादा बढ़ जाए और दूसरे भाइयों को भी मालूम चलना चाहिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर बहुत अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।